ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 285 إلى الآية 286. الدرس 28 بعد 300. تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله بالمو على كافو كبركدا كولي نماندو أكنمو أناك هيرو أناك فسمن دياب بلي باولا أنكا منو فنغو كجري حكلو كجغبو لما منو كجان نيو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفنو كجتلي ما بسيريا كافو باتو ماتي من نيتشين باتو كاكا ni masa rahmanu kelente kasiria kafo alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jondo aka chidendo ay chila kan lase ina fo aka kan choya mina be masa subhanahu wa ta'ala deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ako kaye tanulila ani nemela ani jorola amadili ka minyo ke dam fanye kako anye noye alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ana dungew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ suratul baqara la n'o ye aya laban ye ka bɔ 285 kana 286. An bɛ walanda 328 na. Karamɔgɔ kɛ min ka tafsiru kitabu b'an bolo o de ye Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنكم جرايان به ولن تملنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى يايرا كافوالي على تدون دنيما فنشيكم اتسفن من كرة بل ما على كاين ni ala ye jɔn kanu ala mi kanu k'i bɛ se fɛn na dɛ ala mi kanu ko jɔyɔrɔ b'i la ala mi kanu ko se b'i ye wallahi ala mi kanu foyi kama ala y'i kanu parce que ala ka ɲi a ka ɲɛ a n'a ka ɲumanya dɔ de y'a to a bɛ kɛ e adamadennin fɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ n'ale de m'a k'i ye parce que a ka ɲi a b'i kanu a b'i tanga a bɛ nɛmɛ k'i ye a bɛ hinɛ i la a bɛ ɲɛji cɛ a b'i makow dilan a b'i kamanagankow ɲɛnabɔ i tɛ ko minnu dɔn a b'i ladɔnniya o la i bɛ siran fɛn min ye a b'i tanga o ma i bɛ siran fɛn minnu ɲɛ i bɛ jɔrɔ ko minnu na a bɛ don i n'a cɛ ala tɛ nin kɛ k'a fɔ ko e adamaden ko jɔrɔ b'i la ko i bɛ se fɛn de la ala bɛ nin kɛ parce que ala ka ɲi. Innahu huwa al-barru rahim. Ale de ye masa ye al-barru ar-rahim, masa min ni a ka ɲi. ala de tɔgɔ al-barru rahim, masa min ni a ka ɲi. A bɛ tila ka hinɛ. Bon adamaden tɛ nin kanu ye a tɛ nin valeur dɔn dɛ. Mɔgɔ caman tɛ nin kanu in valeur dɔn. Munna? Parce que ni ala ye jɔn kanu, jɔn kan ka jija a kana farati nin kanu in kana tila a la. Nin kanu in kana tila a la, a kan ka farati o la, a kan ka jɔrɔ o la, a kan ka siran nin kana tila a la. Parce que e tɛ se ka ala la ɲɛsin yɛrɛ ma, e tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ min b'a to ko ala bɛ sɔn i ye. Ala yɛrɛ de bɛ sɔn i ye, a bɛ sɔn i ye ni sababu min a b'olu kanda, a b'i kanda, a b'olu bila i kɔrɔ. Ala yɛrɛ n'a sɔnna, n'a jɛna ka hɛrɛ min d'i ma, ale yɛrɛ de b'i kanda ka t'o hɛrɛ sira ma. N'a bɛ fɛ ka fɛn min d'i ma, n'i kan ka deli, a b'a bila i hakili la, i kan ka deli ni fɛn minnu ye, ala yɛrɛ bɛ o delili kuma ninnu bila i hakili la. O la, ni ala ye nin kɛ adamaden ye, a ma fɛn to ye dɛ, a ye ko bɛɛ k'i ye. Sisan i fana jɔyɔrɔ ye mun ye? I k'i jija. Ala ye ne sugandi, ala ye ne kɛ silamɛ ye, ala ye ne kanda, ala ye hɛrɛ caman kɛ ne ye, ne bɛ kuranɛ kalan, n bɛ taa seli misiri la, n bɛ wajuliw lamɛn, n bɛ n ka sufɛ seli kɛ, n bɛ n ka zikiriw kɛ. Ala ye nin bɛɛ kɛ ne ye, tiɲɛ yɛrɛ la jɔyɔrɔ ko tɛ k'a fɔ ko ne bɛ fɛn dɔ de ɲɛ ala ye, ala ɲɛna ma, i jɔn fɛnɛ kan cɛsiri. Jɔn caman bɛ yen ala ma ninnu k'a ye, yali n'a kun ye ala ja, a t'olu tigilamɔgɔw fɛnɛ, a y'olu fili cogo min na, a bɛ se ka ne fili ten, a ma minnu kɛ silamɛ ye, a bɛ se ka ne fɛnɛ kɛ kafiri i n'a fɔ olu kɛcogo. Mais ni ala ye nin kɛ ne ye, n'a ma k'olu ye, tiɲɛ yɛrɛ la ne man ka farati nin na. Ne man ka farati nin na. Parce que da min don n'a y'a dayɛlɛ, maa tɛ se k'a datugu. Ala kɔni ka ko
ma tɛ se ka jɔ ani sira cɛ dɛ o de la a b'a jɛlen fɔ kuranɛ la man yahdihi llahu fala mudilla lahu n'ale ala ye maa min kanda maa tɛ yen min bɛ se k'i fili n'a y'i bila sira kan ayi danfɛn tɛ yen min bɛ se k'i bɔ sira kan parce que ala tɛ décider ko mɔgɔ bɛ se k'a bɔ a kɛcogo la ni ala ye min kɔni kɛ o y'o kɛlen de maa si tɛ se k'o bɔ a kɛcogo la a diyara i ye o bɛ ten a ma diya i ye o bɛ ten mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ a kɛcogo la o la ni adamaden kan ka jigi da fɛn kan a kan ka jigi da ala de kan k'a d'a kan ni ala y'i kanda maa tɛ se k'i bɔ sira kan dɛ parce que ala de ta ye kow ye kanda y'ale de ta ye hɛrɛ y'ale de ta ye n'a y'a di maa min ma o y'o dilen ye maa tɛ se k'a bɔsi n'ala yɛrɛ ye min di ale de bɛ se k'a minɛ maa tɛ se k'a minɛ a ko wa man yudlil fala hadiya lahu n'ale ala fana ye maa min bɔ sira kan k'i fili maa tɛ yen min bɛ se k'i bila sira kan ayi ala k'i la fili ko mɔgɔ bɛ se ka sira yiri la ko mɔgɔ bɛ se k'i kɛ silamɛ ye wali ko mɔgɔ bɛ se k'i kɛ o kɛcogo la ayi hali ni diɲɛ bɛɛ jɛra u t'a ye jango u ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko ninnu ye ala kelen de ta ye o la n'i y'i yɛrɛ ye diinɛ kɔnɔna la k'i bɛ ka bato kɛ i bɛ ka zikiriw kɛ i bɛ ka ala kow kɛ e kan ka mun kɛ sisan pour que nin place in kana to i bolo parce que garantie tɛ yen k'a bɛ se ka to i bolo dɛ ala bɛ se k'a d'i ma bi sini a b'a minɛ o mɔgɔ baden bɛ yen u bɛ mɔgɔw sɔrɔ bi silamɛya kɔnɔ diinɛ kɔnɔ u cɛsirilen don sini i bɛ n'u ye u tɛ silamɛya yɛrɛ la pewu silamɛ dɔw yɛlɛmana ka kɛ kerecɛnw ye waliyazu billah ala k'an kisi o ma o ye ka muruti ka bɔ silamɛya la ka don kafiriya la n balimaw ala y'a fɔ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ko lawla an sabbatnaka lakitta tarkanu ilayhim shay'an qalila a ko muhamadu ni ne ala tun bɛ sabati sɔɔni tun bɛ jɛngɛ ka taa kafiriw fɛ a ye nin fɔ jɔn ye ala kira o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ sabati sira in kan o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se ka garanti di yɛrɛ ma k'i bɛ se ka ko de kɛ diinɛ in na n'i ye ko o ko kɛ ala de ɲɛna i ma k'a d'i ma i y'a kɛ i selila a diyara ala de i ka seli ala de bɛ fɛ i k'a bato i sunna o de diyara ala ye i ka sun i ye kuranɛ dayɛlɛ k'a kalan wallahi a diyara ala de i ka kuranɛ kalan i ye don caman kɛ i ma se k'a dayɛlɛ o i wulila ka seli su fɛ ala y'a diya i ka wuli nin ɛri in na i k'a bato i ye sarakati bɔ a diyara ala de i sera ka sarakati bɔ i ye don caman kɛ i ma sarakati bɔ bato fɛn o fɛn n'i sera k'a kɛ ala tanu dɛ ɲɛ ma don mago tɛ k'a mago b'i la dɛ a bɛ hinɛ e de la ni alijinɛ don n'i donna a kɔnɔ nafa kisɛ kelen tɛ se ala ma ni jahanamɛ don n'i donna a kɔrɔ a tɔɔrɔ kisɛ kelen tɛ se ala ma ala mago tɛ alijinɛ la mago tɛ jahanamɛ la nka n balimaw maa ni ɲɛji kan ka bɔ fɛn min nɔfɛ i kan ka sa fɛn min nɔfɛ a ɲinini na o de talen don k'a di an caman ma fu nka an t'a valeur dɔn k'i kana k'i kɛ silamɛ ye allahu akbar walima mɔgɔ tɛ se o cidenw y'a kanu u somɔgɔw ka kɛ silamɛw ye minnu ye ala teriw ye ala ma sɔn u ma se k'a kɛ e tɛ ciden somɔgɔ ye i ni ala cɛ man di i n'a fɔ cidenw cogo nka ala y'a fulama d'e ma hali yɛrɛ t'i ka kabila mɔgɔ bɛɛ dɔn ala y'i kɛ silamɛ i bɛ seli i bɛ sun i bɛ sarakatiw bɔ i b'i ka kuranɛ kalan i b'i ka sufɛ seli kɛ i bɛ zikiriw kɛ i jija dɛ a kana tili la dɛ a tɛ tili la ni mun ye ni ala ye hɛrɛ di jɔn ma n'i bɛ fɛ a ka to ye i bɛ ala wale ɲuman dɔn de a bɛ hɛrɛ min d'i ma a b'a sabati i tɛ fɛn min dɔn a bɛ na n'o ye wala in shakartum la azidannakum wallahi don o don sufɛ an kan ka wuli de ka ala fo parce que ala y'an kɛ silamɛw ye an kan ka wuli de ka seli ka ala wale ɲuman dɔn
ala vraiment yene ke islam israte bolo fene be semina o yeni arakani nunu yede ala mago to ikamina iki ngani ayira ala la dro sino ni masili abe mungi ala la fuy ngala be fedro ikayira kay minke ka jari fene ni yoroni ni joroni miye ni yoke ala fene be here di may temindo ala fene bi lasil yoro lay temindo nga ala ya dema eta valeur do ibe tulonga yere de kala labana islamien yere teke bolo koba yere parce que femme ni mo ma segala tiki bolo koba yo wali wari ka dunga cinya ka nogonde na yere ka ta ka ni sogoma fo la fe ye baraka ye keme fla min soro hal ni mo ye droma kelen dun ola kasra makani je akmad la ni dimina fi nyaji bebo mona parce que segana la avec digila bon islamien na fulama taraka di mamin ma ina na dua kono te eta nyedo I fani basoro islamien ete valeur do ala ko ka wuli ka seli chuve e che o tante en bolo na fora ko wuli ka seli chuve dongo do million kelembe dima e bes noko tes noko da na ala kafsan million kelen na fami be ala kola eta do ko nafa bala foni jigina kaburu kono wakati mi o wakati nafolo tese ki kishi fere fuiti bolo ye fami be se ki bo bolo la o ye ka islamia yi ola alakra sallallahu alaihi wasallam ba Aisha kelinga fo nyana akelinga wuli ka seli shufe seli chayale joko jugu chayale sin tabara nun be fununde ka funu telma be me jole sin nun be fununde amba Aisha kwama radiyallahu ta'ala ya rasulullah alaka chidi sallallahu alaihi wasallam قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إك جرمونا على يافكي ما مين تمنا أني ما مين يرك ما أماني ببويه إما كون يننو إتي داك سنو أي منجابي أكو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أكو يلي نتا كنغاك جومي على ولي ماندون okoro ni ala ye here bunya mauma ka islamela e ka wali nyumandon ala ye ukanga bunya katme betaka parce que neme min kera ala kra ka boni betay ni ala kra ka neme ka boni betay donc ala kra ka jonya na ka ala wali nyumandon o fanga de kanga griya katme betaka na le jora foka senfunu neme min dirama ni senfunu ka kande neme min dirama ani senfunu ka kan donc o chiden sede me kafranin beka chiden na kunya tendru duguma abafu allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik entigi ala nabi deli ni ka jeng ikan kishi ka dimi kontruma wa bi mu'afatika min uqubatik entigi ala nabi deli ni ka lafiya makoye ikan kishi ikan jangata utoro wa auzu bika minka ntigi ala nebe deli e yere ikan kishi e yere ala kontrola ikan kishi e yere ala ma la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik nemani tanu chogo netse ki tanu kasse tanu nin dana ina fo e ala yere bi yere tanu chogo min ne ala krate so ko ke nette se ki tan ka kayna fo e ala yere bi yere tanju olambal maw neme munum bambolo islamia neme baye here bado bo be fen jadonde ni be akono ni segana nofe ima sega femi nofe to jadon sahaba be dine jadonde wallahi ba jadon unni torala ukanna fulu torala ukandima ya torala olu be dine jado odela olu ye kowiye unyela ma minka segena ka sabali ni akala batu na akala nyesranya masula ka harame bise ko inyela olu segena da nga uka segen go jugu ala ye melekew jigi sanfe kana faruka kele kene kan uni melekew be kelela
Jibril ni meleke bakelen jigina badri do kana farala krani sahabaw ka kele keneka ku deme u ye meleke u ye u nyela ko to jihadula eseroma nga umassa fo ala ya yurula kube aljinna kulongete ka dine na olu nyana olu be ko be de ke ala ko ingama ko nga ni ma segala na fulama dirima ete sega valeur dongoy ayi e ma sega femina no nana iba tanga yerekede o de la islamiyya imbe on bolo do muna nanye tan soro amba ke do minna ma tan soro o yo doyi muna parce que ante valeur de don ala atambolo ko bade aba pour que fene ka ke fembaye ala bolo fo ala ka dine de ka ke ko bayi bolo ni dine kera ko bayi bolo wakati mi ika wakati betala ika sonogo be tia koso ika nafulo betala ika tambe perdala o wakati la fem fe perdila kito ala kola ala be fembla onola min ka fsa min perdila ma te perdi ala ka jagola de ebe tono soro tono min ni haklita tamperite ala ka kola ni koni tawo tanta ala kama ikadala ka fo ko o wakati ude ika wakati ula duma e jie kono ebe wakati fu mununta ko were ula olu te na ebe wakati minki ala kola odi ko bela jeli akolaha ma kasabat wa alayha maktasabat yefe minge o de baraji biye nyumana ibo tono soro iba here soro mena ya soro juguman fene do iba tono fene soro de ni kilemi do ibe siga koro de wala ako muminu ye ala deli ala ye jabili ke ako ale ala te doninda makum ma tese min koro ni ye min ke o de be dima fente bo ala de ni ye min ke juguman fene la ibe sara no de fente faraka tonyolita ale ala fe wala mu'minu sisan ko rabbana antigi ala la tu'akhizna ikana nyangata ikana mene in nasina ni anyana ka ko munoke aw akhtana wali anfilila ala yajabili ka hadithul qudsi la ako qad fa'altu akun sonantena aw mine uma nyo boy nyina ni fili mana usoro kokola ni ala ya falendo uma tani ga segintola okofe oko wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina wate antigi ala ikana doni nda anko isran yemuye alhamlu thaqil doni grima ikana doni ndankun doni minia nyon da ma temene kun ka kon awnya jivu ani chrétien wallahi balmo ma tese ala ka jonno na katame ala yereka niya ye kebe lafiya ebe duminike ebe kasno wake ebe kala kotawke ebe kamana mana koke ebe kabatra koke nimbela ala kelino ki toya madumuni tigela majji tigela mi ka kenaya yelema ikado ka foko ala kande o be kofe avec la ka tubi dayele iye wallahi donumbe ala bolo ni ala ya sigi kun shukelen be ke samugaye ka shuko yana dugu kaje abe kibolo ko samu iye samuga ne ke problem na abe grieka bal mo anga kuma yere no ya sa jonte se ala ka kokoro ni ala ye fen fe daiku ablay kuna fitini ne do aya no ya de wallahi ni ala ko aba geleya a jonte ye ko min bise ala ka kokoro afanga tila ala yere ko wa khuliqa al insan da'ifa adama den dara aka fega la fulendo nyindimi
i bɛ si kule la tɛ sunɔgɔ i bɛ taa yan fɛ i bɛ na yan fɛ i bɛ bɔ kɛnɛma i bɛ taa yaala i bɛ taa yan fɛ i bɛ na yan fɛ f'i ka furakisɛ ta Doliprane i bɛ dɔ de ɲini wali i ka anti-inflammatoire dɔ ta walasa i ka se ka lafiya i ni ɲin kelen de bɛ ɲɔgɔn na dɛ ɲin kelen o ye n'a y'a dan kelen ma dɛ n'a ko a b'a chauffer i da la ka ɲin ninnu bɛɛ bila problème na antibiotique jumɛn bɛ yen min b'a nɔgɔya ayi hali n'i ye Doliprane ta Ala de sɔnna Doliprane fana ka dilan mais n'a y'a lajɛ Doliprane b'a nɔgɔya nka n'a y'a lajɛ n'i ye Doliprane yɛrɛ ta dɔw la a b'a fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ o ye dɔ de fara a kan a tɛ nɔgɔya e bɛ fura ta ka fura ta ka dɛsɛ o y'a banalama ye dɛ n'a ye kunkolodimi bila kunkolodimi dɔw bɛ yen n'u b'a fɔ ko kumabi a bɛ kumabi dɔn ale ye kunkolodimi juguba n'a y'i minɛ f'i k'i kunkolo de biri duguma i kɔni tɛ se k'a kɔrɔta n'i y'i kunkolo kɔrɔta a b'i n'a fɔ i bɛna sa tuma dɔ la i b'a fɔ i ɲɛkiliden yɛrɛ de bɛna suran ka bɔ tellement kunkolodimi ka jugu nka ni Ala m'a nɔgɔya foyi tɛ se k'a nɔgɔya balimaw Ala ka ko tɛ k'u jɔn na e ma ye hali dugukolo yɛrɛ yɛrɛ a tɛ se ka miniti kelen kɛ o n'a ye miniti kelen kɛ jamana o jamana kan o jamana kibaruya tununa pewu fo lahara an t'o ye fo dugukolo jukɔrɔ seconde ni dugukolo yɛrɛ la a bɛ seconde de kɛ a cayalenba n'a ye 30 secondes kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mago sa kɛlen do ye ko dugukolo yɛrɛ la yan nɔ 30 secondes o dugu ka laharaya lajɛ o ye e bɛ dugukolo min sanfɛ k'a yira ko Ala ka ko de tɛ kun dan fɛn na nin dugukolo in ka dɔgɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam nin sankolo 7 nin dugukolo 7 lahara jɔn dɔ Ala bɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u ta a bolo kɔnɔ k'u baron k'u mɔntɔn i n'a fɔ maa bɛ burukala minɛ k'a bisi tigɛ kɔnɔ cogo min sankolo 7 ni dugukolo 7 i b'u mɔntelen sɔrɔ Ala bolo kɔnɔ sanfɛ a b'u kɔrɔta sanfɛ limanil mulkul yawm mara masaya jɔn ta don maa si tɛ se ka jaabi a yɛrɛ b'a fɔ lillahil wahidil qahhar ale kelen de don a jara min ye ɲa faga a ma ja min ye ɲa faga o ye sankolo 7 dugukolo 7 e bɛ min e bɛ minnu sanfɛ olu b'a bolo kɔnɔ sanfɛ kuma bɛ ma anw tɛ dugukolo sanfɛ Ala ka ko la i n'a fɔ sama tɛmɛtɔ la mɛnɛmɛnɛw b'a sen kɔrɔ sama bɛ yɛlɛ mɛnɛmɛnɛ kan est-ce que a b'a dɔn k'a yɛlɛnna fɛn kan n'i ye hali mɛlɛkɛw yɛrɛ lajɛ Jibrila yɛrɛ kelen kaman 600 o ko n'a ye kaman kelen kelen minɛ k'a fɛnsɛ a kaman kelen kelen kɛ kaman 3 kaman 2 kaman 4 a ko n'a y'ale alaja ale Allah subhanahu wa ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha a bɛ farangaɲɔgɔnyali kɛ danfɛn na cogoya min ka d'a ye a bɛ se ka dɔ fara o kan mais a danna nin ma o jara yɛrɛ de a ka dan o ma sankolo kɛra 7 ye o ye Ala yɛrɛ de ka laɲini ye sinon n'a ko k'a b'a kɛ 100 ye a bɛ se k'a kɛ 100 ye o tɛ foyi y'a bolo parce que ale dan ye dɔrɔn kun kɛ fayakun o y'a kɛlen a k'a laɲini dɔrɔn dugukolo danna 7 ma o de jara ye dɛ n'a kun jara ye sankolo kɛ 7 ye cogo min ka dugukolo kɛ 7 o ye joli ye 14 tɛ n'a kun y'a ja ka dugukolo kɛ 14 a b'a kɛ 14 kɛ mais k'a dan 7 ma o de jara ye a tɛ k'a fɔ k'a tɛ se dɛ a ko awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum a ko yali masa min ye sankolo 7 ni dugukolo 7 da yali o masa tɛ sebaga ye k'a bɛ se k'olu ɲɔgɔnna da wa maa ma jaabili kan a ko bala a ko awɔ ale Ala bɛ se huwal khallaqul alim ale de ye fabriquelikɛla yɛrɛ yɛrɛ n'a jɔra kan a b'a kɛ a dɔnniya b'a bolo a puissance b'a la a se b'a ye n'a danna nin ma o de jara ye o tɛ k'a fɔ k'a tɛ se n'i ma sɔn Ala i bɛ taa sɔn jɔnni ye n'i ma sɛmɛ Ala la i bɛ sɛmɛ jɔnni na n'i ma Ala bato i bɛ jɔnni bato
e ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na k'a fɔ k'a ka bon a danna o ma jara ye de a ka hakɛ de k'a la ala de tɔgɔ ko el-wasi'ul alim masa min n'a fɛrɛlen don fɛrɛla dan tɛ min na el-alimu min ni dɔnniya b'a bolo masa min ni dan tɛ a ka dɔnni na dan tɛ ye dɛ e ɲɛ bɛ nin diɲɛ in na n'e ko k'a ka bon alijinɛkɔnɔdenw la fantan diɲɛ ɲɔgɔnna 10 de bɛ di o ma ala bɛ tila k'a fɔ a ɲɛna i nata f'i nata dan ni nata dan sera yɔrɔ min na a b'a fɔ i natara wa n'a ko ko awɔ i nata danna yɔrɔ min na n y'o di ma n tilala k'a ɲɔgɔnna 10 wɛrɛ fara a kan o ye fantan de ye a bɛ tila ka bɛɛ ladon alijinɛ kɔnɔ dugukolo lankolon bɛ tila ka to maa tɛ yen min bɛ a occupé a bɛ tila ka maa kura wɛrɛw dilan olu ma deli ka ala bato ala bɛ tila ka olu bila alijinɛ kɔnɔ a bɛ se a b'a bolo dili t'a ban a b'a bolo dili t'a ban a b'a bolo a yɛrɛ mago t'a la a bɛ jɛ a la n ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ jɛ fɛn na pour que k'i yɛrɛ nafa n'a ye de dɔ nana ko cɛ ko wari dɔ di yan i poche kɔnɔna lajɛ i ye 50 ta k'a d'a ma wari tɔ min b'i bolo munna i m'a bɛɛ d'a ma i hakili bɛ ko dɔ de la i yɛrɛ b'i yɛrɛ nafa n'o ye o tɛ wa mais ala ye fɛn fɛn dilan ala mago t'a la o de mago bɛ ala la idan minnu ye ala deli wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ala i kana doni girima ta k'a dan kun i n'a fɔ i y'a da maa tɛmɛnenw kun cogo min juifs ni chrétiens u ye sɛgɛn caman sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la ka sababu kɛ u ka kanagɛlɛyaw ye ani u ka filibantiyaw ye ala ye fɛn dɔw haramiya u kan a ye ko dɔw gɛlɛya u bolo anw filɛ nin ye ni ɲɛgɛnɛ kɛra i ka fini na i bɛ mun kɛ i bɛ ji de k'a la dɔrɔn mais juifs ta o tɛ dɛ ɲɛgɛnɛ mana kɛ yɔrɔ min na a bɛ tigɛ de anw filɛ nin ye ni misiri tɛ seli wagati man'i sɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka seli mais juifs ni chrétiens olu tɛ se ka seli yɔrɔ si fo misiri seli wagati man'i sɔrɔ hali kungo kɔnɔ i bɛ bɔ kungo kɔnɔ de ka na seli misiri la so kɔnɔ ala kɛra ye fɛn 5 min fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ala y'olu k'ale ye قد أوتيت 5 ولم يؤتهن نبي قبلي ala ye fɛn 5 di yan o fɛn 5 ninnu ala ma o fɛn 5 ninnu di nabi ɲuman si ma ka kɔn ne muhamadu ɲɛ a ko nusirtu birru'b bimasirati shahr ala y'ale dɛmɛ ni ka siran kerun a jugu dusukun na n'a y'i ɲɛsin a jugu ma ni kalo 1 tagama tora n'a jugu cɛ jugu bɛ to siran na ka sɔrɔ a ma se ala y'o k'ale ye o ma deli ka kɛ nabi ɲuman ye wa uhillat liyal ghanaim ala ye kɛlɛkɛyɔrɔ la nafolomafɛn minnu bɛ sɔrɔ ala y'o daga ale ye ala m'a daga nabi ɲuman wɛrɛ ka kɔ ale ɲɛ ni nabi ɲuman ni ciden tɔ n'u ye kɛlɛ kɛ n'u ye sanu min ni fɛn min sɔrɔ u b'a bɛɛ da duguma de n'u y'a bɛɛ da duguma ala bɛ sɔrɔ ka tasuma bɔ sanfɛ tasuma bɛ n'a bɛɛ jeni maa tɛ kelen t'a la awa ni tasuma mana k'a jeni dɔrɔn o kɔrɔ ko dɔ sonyɛna o kɔrɔ ko dɔ sonyɛna mɔgɔ min ye dɔ sonyɛ i bɛ minɛ mais ala kɛra mantonw na mɔgɔ bɛ se ka dɔ sonyɛ nafolomafɛnw na ala kɛra bɛ bɔ a kalama a t'a fɔ n'a tigilamɔgɔ yɛrɛ ma na n'a ye a bɛ dɔw ta fɔ walasa u k'a dɔn problème min b'a la u kan'a kɛ mais juifs ta n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ minɛ tasuma tɛ n'a jeni munna a karisa ye dɔ ta a b'a bolo i bɛ na n'a ye jama bɛ ɲɛna mais ala ye alakira mantonw sutura o tɛ yen o ma daga maa wɛrɛ ye ni alakira mantonw tɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida fa ayyama rajulin aw fa ayyuma rajulin adrakatuhu as-salah falyusalli a ko ala ye dugukolo fan bɛɛ kɛ ale n'a ka mantonw ye
seljita fɛn ani seliyɔrɔ e ɲɛ bɛ tayamumu min na n'o ye ka seliji ta bɔgɔjalan kan ala y'a kɛ alakira mantonw de ye manton tɛmɛnenw tun b'a sɔrɔ koyi nin kɛlen don anw de ye nin hɛrɛ in a kun tɛ manton si bolo ka kɔn an ɲɛ i bɛ seliji de ta n'i ma seliji kɔni ta i tɛ se ka seli ni janaba y'i sɔrɔ alakira manton na ni ji ko se t'i ye kungo kɔnɔ i bɛ mun kɛ ka janaba to i fari la n'i bɛ tayamumu kɛ i b'i ka seli kɛ i ka seli fana dagalen don mais o nɔgɔya kɛra alakira mantonw de ye manton tɛmɛnenw la ka janaba to i la i tɛ se ka seli i tɛ se ka bɔgɔjalan kɛ k'a fɔ k'i bɛ seliji ta an fɛ n'i ma bɔgɔjalan sɔrɔ ni fara bɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'i ka seliji ta fara la n'a y'a sɔrɔ i magali ji la n'a bɛ na ni tɔɔrɔ ye bana dɔ kama wali lahala dɔ kama wa ni nɔgɔya in kɛra alakira mantonw dɔrɔn de ye jifuw ni kerecɛnw ma nin sɔrɔ ko kɛra an ye dɛ awa k'ale ka mantonw n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni seli wagati y'i sɔrɔ yen ni misiri t'i kɛrɛfɛ i ka seliji ta i b'i ka foro kɔnɔ kungo kɔnɔ i k'i ka seli kɛ n'i b'i ka foro kɔnɔ ni seli wagati sera i b'i ka bagangɛn na ni seli wagati sera i ka seli wele k'i to bagangɛnyɔrɔ la i ka seli wele k'i to i ka foro kɔnɔ fɛn fɛn b'i ka seli wele kan mɛn kabini yiriw ni kɔnɔw la lahara bɛɛ bɛ seereya i ye o kɔrɔ silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka ala bato a nafa ka bon awa ala ko fɛnɛ muminunw tilalen nin deli la n balimaw anw bɛ ka nin tɔnɔ in bɛ sɔrɔ jɔn nɔfɛ jɔnw de ye nin ɲini ala fɛ sahabaw doni min bɔra anw ka diinɛ la sahabaw de sababu y'a to a bɔra an kan nka maaw bɛna bi ko bɛ nin sahaba ninnu dɔgɔya sahabaw de bɛ ka nin ala deli in kɛ ala ko nin fɛnɛ la qad fa'altum sɔnna n ye gɛlɛya min sigi manton tɛmɛnenw kan n y'a wuli ka bɔ aw kan t'a kɛ e fa ma k'a sababu ye ne fa ma k'a sababu ye e ba ma k'a sababu ye ne ba ma k'a sababu ye maa minnu kɛra ninnu sababu ye sahabatul kiram sahababa ninnu ala kɛra ka sahabaw la nasiba liman fil imani lam yuhibbuhum yɔrɔ tɛ maa ye limaniya la n'i ma ninnu kanu dɛ n'i ma ninnu kanu ala ka alijinɛ ka haramuya i ma awɔ alijinɛ fila tɛ yen dɛ alijinɛ kelen de bɛ yen nka n'i bɛ alijinɛ sɔrɔ i bɛ tugu ninnu de kɔ i ka kuranɛ kalan ninnu de y'a sababu ye i ka hadisaw sɔrɔ ninnu de y'a sababu ye e k'i ja i ka fauteuil kan i k'i ja i ka dilanba kan i k'i ja i ka misiri kɔnɔna la wali i k'i ja i ka kobaw la i k'i ja i ka mobilibaw kɔnɔna la ko qala Allahu qala rasul a sababu t'i fa i ba tɛ sahabaw don radiyallahu ta'ala anhum masa subhanahu wa ta'ala ka jɛw ma o niw tora a la u ka nafolow tora a la u musow tora a la u denw tora a la ala ko n sɔnna n sɔnna n sɔnna a tilala ka kuranɛ ayaw de lajigin ka kibarali kɛ n'a ye lakin rasulu walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun ala ko nga dɛ ciden ani minnu limanera ka tugu a kɔ e tun bɛ yen ne tun bɛ yen wa e fa tun bɛ yen i ba tun bɛ yen an si tun tɛ yen e b'a dɔn nin aya in ne sen t'a la e sen t'a la e somɔgɔ sen t'a la ne somɔgɔ sen t'a la nin ye aya kɛrɛnkɛrɛnnen fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tutla ila yawm alqiyamah wala yusharikuhum في هذه الآية أو في هذه المناقب وغيرها أحد إلا أنفسهم ما شت فرأوك نهرب نون نتتل نجرب نون نولت على كون وجاهدوا بأموالهم ويكلك عليه على كدين لا نوك النفلوي جون بك نفو على يره وأنفسهم ويني على كدين ويكلك نون نيويه
ete kanin fo koyi ala yɛrɛ de bɛ kanin fɔ a ko ulaika lahumul khairat olu de ye jɔnw ye ne ala ɲɛ hɛrɛ k'u ye a b'u ye diɲɛ la a b'u ye lahara wa ulaika ismu ishara li bu'dil makani humul muflihun awa n'i bɛ kisi jɔn ɲini ninnu de ye kisi jɔnw ye dɛ ala ko hɛrɛ b'u ye u kisilen don e ma n'i sigi k'a fɔ n'i selila i bɛ ninnu danga e ma n'i sigi i bɛ ninnu nɛni e ma n'i sigi k'i bɛ ko fɔ ninnu ma ko parce que u y'a don tan u y'a bɔ tan awa ala ye minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ yali i bɛ se k'o fana wuli wa i tɛ se k'o wuli doni ninnu ka ta ka bɔ an kan o sababu do dɛ wallahi duwawu kan ka kɛ ni sahaba ninnu ye ka da kan ninnu de ye diinɛ lase anw ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ diinɛ kɔnɔ ninnu de y'u jɔ ani sira cɛ ni kalabiɲɛ don a turula olu de la ni muru don a y'olu de sɔgɔ ni lajarabili don a kɛra olu de la ni k'u gɛn k'u bɔ fasow n'u ka denbayaw n'u ka nafolow la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ se diinɛ la ninnu de y'u jɔ an ye k'a kɛ i n'a fɔ kogo a ye olu de sɔrɔ fɔlɔ anw ka sɔrɔ ka ta e wolola k'i fa n'i ba sɔrɔ silamɛya la jɔnni b'a ka du kɔnɔ ko problème ye min sɔrɔ silamɛya kama k'u y'a fa neni u y'a ba neni wali k'a ka nafolo de tɔɔrɔ la k'a sara diinɛ kama i b'a sɔrɔ i ka kabila bɛ a tɛ yen nka e nana diinɛ sɔrɔ sisan e ye dɔɔnin kalan dɔrɔn e yɛrɛ hakili la k'i ye dɔɔnin kalan e ko sahaba ninnu ko ninnu ko o ninnu tɛ fɛn ye fo dɔw b'a fɔ ko abubakar ni umaru k'olu ye nafigiw de wallahi ko abubakar ni umar k'olu ye nafigiw de dɔw bɛ yen n'olu selila u seliko o seliko u bɛ alifatiya de ta abubakar ni umaru kama k'u danga u bɛ abubakar danga u bɛ anba ayisa danga u bɛ tila ka umaru danga u b'a denmuso hafsa danga ala kira ka sahabaw la ɲumanw n'u selila kuma o kuma alimami ni misiri kɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ fatiya de ta ninnu fana ko k'u ye silamɛw de ye dɛ balimaw fili min ka jugu diinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye ala k'i fili k'i to sira kan i yɛrɛ t'a dɔn k'i fililen don o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ka nkalon ani fili k'a dilan i ɲɛ kɔrɔ k'a kɛ tiɲɛ ye nka e yɛrɛ t'a dɔn k'i fililen don i bɛ kɛlɛ fɛnɛ k'o de kan awa ninnu bɛ ka kɛlɛ kɛ nin de kan dɛ a dɔw bɛ yen bi n'olu bɛ seli n'u y'u biri alimami yɛrɛ ani mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ n'i biri ruku la subhana rabbiyal azim k'o to subhana rabbiyal azim la u bɛ sin k'u sen kɛ ta kɔfɛ ka sen kɛ ka tani kɛ ka sen kɛ ka tani kɛ k'u to seli la n'i y'u ɲininka ko munna k'u bɛ nin kɛ nin bɛɛ de diinɛ bɛ yen bi n'i y'u ɲininka k'u bɛ ka mun kɛ ko sitanɛ de b'u kɔfɛ k'u b'a tan Allahu akbar kabako don e bɛ ko bɛɛ ye nin dugukolo in kɔ kan nka n'i y'i jɔ ka filɛli kɛ wallahi ka filɛli kɛ ka taga i yɛrɛ ma k'e bɛ seli kɛ e bɛ alakira ka sunna labato i bɛ diinɛ ɲuman de ɲɛɲini i bɛ kan ka k'o kɛ k'a fɔ ko ala ye kisi ka bɔ ninnu ka nin howawo ni sahaba ni ninnu ni nin filibantiya ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma n balimaw ni maa kan ka si ka seli k'a ten wɔɔrɔ k'a ten fara e de kan ka kɛ dɛ ala ye ko k'i ye dɛ parce que ala ye sama ka bɔ nin bɛɛ la i b'a ɲuman dɔn i bɛ seko kɛ i bɛ ninnu lajɛ i b'i kunkolo de firifiri i b'a fɔ bon olu yɛrɛ fɛ e tɛ sira kan olu ta ye de diinɛ ye izan ka diinɛ ka doni ta k'a bɔ an kun a sababu kɛra jɔn ye sahabaw don u ko i n'a fɔ i y'a ta k'a sigi maa tɛmɛnenw kun rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi i y'a ye sahabaw y'ala deli wɛrɛ kɛ yan tuguni nin y'an ye sabanan kɔnɔ u ko rabbana an tigi ala wala tuhammilna i kana an ladonni fɛn na ma fɛn min la taqata lana bihi n'an tɛ s'a kɔrɔ n'a fanga t'an na an bɔra min na i kan kisi doni min n'i y'a sigi mantɔn tɛmɛnenw kun i kan'o sigi an kun ala ko qad fa'altu n y'o kɛ n t'o sigi aw kun
ندوونا ربنا أنتي على ولا تهملنا إكنا لدني ما فنا لا طاقة لنا به يعني لا قدرة لنا به فمني ستاني كاتا على كودي قد فعلت نياك نفادي كدووي نيوا ولي إفادي تدو نبادي تدو ولي إبادي تدو nega kabla de ni ndo ke wali eka kabla de ndo ke I ko itemunu fede olu de ni keda as-sahaba ala sonu tama ako qad fa'altu nyeni fene boye nteni fene ke deddo ni daw ko atesemina abal maw ma be do ki faye chugo mina fo sahaba nunu ye ko munun kan we hesge hala am fanan baw be siga kanye ha am fanan baw te siga kanye boy munde ya to Allah subhanahu wa ta'ala ye ala kira kanun ke ni ma ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kanu kateme I rekan itese ga ke mu'minin dafaleni itese odela ako Umar ma limaniyat tese ika limaniyat tese ka dafa Umar fikane kanu kateme I ren ni diw ni kan nafulu beka Umar ko ala kira tiya do mbi fe kateme ndi ni kan nafulu ka nganyira koni ngani bale masoma awa ala kira ko ama sallallahu alaihi wasallam ko Umar hal sai mase limana gere ima soro na Umar nana kuma injetemne anana allaje ka fo ko mindo tiede do Umar ko ala ka cide sallallahu alaihi wasallam ko mbi fe kateme nyere ka ko sisande kalimane dafara balmo ambe sababu fitinu de fola Allahu a'lam bisawab ala de bisawaba don afan folo ni ala kira kuma ke sababu ala ta ko fan ko be Qur'an soro an ko be islamiyya don lahra jonde be delli kan ala ka selian kan ko bo soro ni sella ala kira ka sallallahu alaihi wasallam shiya kala ala be seli kan shiya tan abe jurumun tan ya fa ya be daraja tan korota yi kuma ni sella ala kira kan shiya kala ni ala kira kuma sababu te sallallahu alaihi wasallam fan ko be aljanna soro donc akira wajibi anga ala kira kanu katama an yɛrɛ kan jɔn de ala kira ka kow la sama alayhi salatu wasalam sahabaw tɛ maa bɛ duwawu kɛ maa ye mun na n'a ye ɲumanya k'i ye n b'o de la I bɛ duwawu k'a ye o tɛ wa bon sahaba ninnu ye ɲuman min lase anw ma o anw bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ ka ninnu sara ala kira dun ko sallallahu alaihi wasallam man sana'a ilaykum ma'rufa ni maa min ye ko ɲuman kɛ aw ye fa kafi'uhu a y'a tigilamɔgɔ sara wa illam tajidu ma tukafi'uhu n'aw ma fɛn sɔrɔ a bɛ se k'a tigilamɔgɔ sara ni min ye fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatum ay duwawu ka tigi ye duwawu min n'a ka ca fo yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ n ye duwawu min kɛ nin kan ka wasa k'a tigilamɔgɔ sara ye an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ ni sahaba ninnu u ka bonya anu ye u kɛra sababu ye ka hɛrɛ min las'an ma k'an bɛ se ka ninnu sara balimaw duwawu de don izan o la ala ko n ye nin fɛnɛ kɛ o ko o la sa wa'fu anna ni ye sahabaw de ka duwawu ye tuguni an tigi ala an ye ladɔgɔyali kɛ fɛn minnu I ye fɛn minnu ɲini an fɛ wajibi ma kow la n'an ma se k'a k'a kɛcogo la an b'a fɛ I ka tɛmɛ o la wa'fu anna yani tajawaz amma qassarna fihi min alwajibat ala an kan ka wajibi ma ko minnu kɛ n'an m'u kɛ a kɛcogo la an bɛ fɛ I ka tɛmɛ an n'aw la I k'o to yen wa'fu anna waghfir lana ala an lebu ni an jurumu I ka sutura warhamna ala I ka hinana dɔnnikɛlaw ko warhamna yanno I ka hinana min tɛmɛna ani ko minnu fana tora ala I kan tanga I kan kɔlɔsi cɛnɛli ma I kan tanga an ka ɲɛnamaya tɔ la an kana bɔ nin sira in kan n'o ye diinɛ sira ye I kan to I ka sira tilennen kan anta maulana Allah subhanahu wa ta'ala de ye anw tigi ye fansurna I kan dɛmɛ alal qawmil kafirin kafiru kan ala ye mun fɔ tuguni
ako qad fa'altu ako nyini feneke awan kuma min flani de wa huna niyorna ibn sahabo katitru do ko ka fo ko sisana ko te sahabo ka koy ni ayalla man flamin na ya kala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kitabu do be ala bolo ka konsangolo wolonvla ni dukolo wolonvla dalinye samba fla o kitabu be ala bolo ka soro sangolo te dukolo te ala ye ni aya fla intakabo kitabu inde kono ka ke ka suratul baqara dafa o de fle sahabo kanin do wiye sahabo donen do ala fe kam ni sangolo te dukolo te ni samba fla ebe ni kono wa ne ba kono wa faya subhanallah ni mamin ni ala be feki halaki be blamna kamni sangolo wolon vlate dugolo wolon vlate ala ye ni ma ni duwa ni aya flay ala ya takabo kitabu in kono kerengere ni yana ka ke kan sura indafa ka ke ka qur'ane dafa ala kra dungo sallallahu alaihi wasallam ako ala ye noro fladi alema ala madilika o noro fladi nabi nyuma shima ka ko alenye ni aya flay bala suratul fatiha bala abedi ala kra madomina sallallahu alaihi wasallam jibril be ala kra krefe sangolo la mangando snaka bo ala kra jibril ya kungulo korota ko ala kra makui kungulo korota uyu kungulo korota we sanfala laje ala kra ko ma sallallahu alaihi wasallam ko muhammad ako n'importe yi kamne ala ka sangolo da ma delika dale biya shin foloy meleke min jigin dola do kamne ala kan meleke da se ma se dugu kolo koka bi de ya shin foloy kana dugu kolo koka abshir inni soja bin nuraini ni noro flaye utitahuma ni ala yudima wa lam yu'tahuma nabiyyun qablaka ala madil kudin nabiyyu mashimaka ko yin sahaba ko kobe ala bolo kitabu kono kamini sangolo wolon vlani du ko wolon vla madda sam bafla ebe na bi nyinge wulula ebe nyimbe toli ebe na ibe fen voluma inembe toli ni poison do ibe sakoyi fen poison ma ni ya du ibe sa luhumu sahaba sogo poison do de ni ya du ibe twala ala ka famia dama Allah subhanahu wa ta'ala yeni sura ala ya allaban fenen noya nala sonama la alla shini nan seraka faida do fo ala ina fo kitabutigi ala fo chuwamena ambake o kechola kasroka do suratu al-imran kono ambe masa subhanahu wa ta'ala deli masamiya noya anya damne kaseka sala bana mabe ko chaman damne ta labanye da ta labanye فهذا فضل من الله وأحمد ربي وأشكره اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.